عمریں لگ گئی مگر ابھی بھی کام نہیں ہوا. فائر اینڈ ایمرجنسی کا اسپرنٹ جو ہیں ابھی بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ شاید ان کے لیے اچھے دن آئیں, مگر پچھلے 3 سال سے کوئی اچھا دن ابھی تک ان کے لیے نہیں آیا, جہاں پہ ان کے جوتے تک گھس گئے. اور آج رمضان پاک مقدس کا مہینہ ہے اور آج بھی فائر اینڈ ایمرجنسی کے جتنے بھی اسپرنٹس ہیں وہ لگاتار گہار لگا رہے ہیں انتظامیہ سے کہ آخرکار ان کا کچھ سوچا جائے. امتیاز صاحب, تھک نہیں گئے ہیں آپ؟ آج جمعہ کا دن ہے, رمضان کا پاک مقدس مہینہ ہے, آپ تھک نہیں جاتے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کام ہوتا تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا؟ اور کتنی کمیٹیاں اور بٹھائیں گے, ابھی یہ بھی باقاعدہ طور پر صاف ہونا باقی ہے, تو آپ کو تسلی نہیں ہوئی اس جاب سے؟ دیکھیے سر, اگر دیکھا جائے تھکنے کی بات اگر کرے تو تھکنے کا نام ہمارے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا حق لے کر رہیں گے جہاں تک بائی ہوک اور کروک, ہمیں جہاں بھی جانا پڑے, جو بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑے ہم کھٹکھٹائیں گے. ہم اس مہم کو نہیں چھوڑیں گے. کتنے لوگوں کو یہ کرپٹ کریں گے آخر, کب تک یہ کتنے لوگوں کو کرپٹ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, فائر اینڈ ایمرجنسی ریکروٹمنٹ اسکیم 2020 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں ٹو دا پوائنٹ یہاں بات کروں گا, یہ ورنہ یہ لمبا پروسیس رہا ہے. 2013 سے لے کر آج تک کا پروسیس یہ چلتا آیا ہے, اور سکیم پہ سکیم. آخرکار 2020 میں جب اس سکیم کو تشکیل دیا گیا اچھی طریقے سے, اس کو ناؤ میں اتارا گیا اور اس ناؤ کو پار لگانا تھا. ٹھیک ہے, تو بیچ میں لڑکوں نے آواز اٹھائی, دیر آئے درست آئے. 12 دسمبر 2022 میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس ریکروٹمنٹ سکیم کو لے کر. ٹھیک ہے, تاکہ اس کو انکوائری کی جائے, اس کو کھنگالا جائے کہ یہ ریکروٹمنٹ سکیم اگر ہوا ہے کس پیمانے پہ ہوا ہے. بچوں کے پاس اتنی ساری ایویڈنسز ہے, اتنے سارے ثبوت ہیں. اگر وہ ثبوت کنسیڈر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس, ایک کمیٹی تشکیل دینے کے بعد ان کو رپورٹ دینا تھا 1 مہینے کے اندر. جی ٹھیک ہے, 12 دسمبر سے لے کر 12 جنوری تک ان کو رپورٹ دینا تھا. لیکن 1.5 سال ہونے کو آیا, رپورٹ کا اتا پتہ کہیں نہیں ہے. کوئی بول رہا ہے, ابھینو صاحب کی بات اگر کرے, ایڈوکیٹ ابھینو شرما بی جے پی کے سپوکس پرسن بھی ہے اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہے جموں کشمیر کے, تو ہم اس کے پاس کئی بار گئے. کئی بار اس نے ہمیں آشواسن دیا کہ بھائی میں اس پہ کام کروا رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, اعلیٰ ایڈمنسٹریشن تک بات پہنچائی, کمیٹی تشکیل دی گئی, اس کے بعد رپورٹ آنا باقی تھا لیکن نہیں آیا آج تک. ابھینو شرما نے پچھلے ہی دنوں کی بات ہے, 2-3 مہینے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ رپورٹ سبمٹ ہوا ہے, جی اے ڈی کو رپورٹ سبمٹ ہوا ہے. لیکن جب ابھینو شرما کی پچھلی بار اپوائنٹمنٹ تھی ایل جی صاحب سے, تو ابھینو شرما سے جب بات ہوئی پہلے تو انہوں نے کال پک کی ہی نہیں. پھر جب اس نے فون اٹھایا, اٹھانے کے بعد کیا بول رہا ہے بھائی میں نے ایل جی سے پوچھا, اس نے بولا رپورٹ سبمٹ ہوا ہی نہیں. آپ ہمیں بتاؤ, ابھینو شرما نے بولا رپورٹ سبمٹ ہوا ہے جی اے ڈی کے پاس. یہاں تک کہ جو جنید ہاشمی ہے جے اینڈ کے اسٹیٹ لائن نیوز کا, اس نے بھی یہ واضح کیا ہے, بہت بار کیا ہے واضح, 2-3 بار کیا ہے واضح اپنی نیوزوں میں. ہر ایک کمنٹ پڑھ کر اس نے رپلائی کیا ہے, بولا بھائی جی اے ڈی کے پاس رپورٹ ہے, کب آئے گا, کتنے دن لگ جائیں گے. مجھے لگتا ہے ودن فیو ڈیز یہ اسکیم باہر نکل کر سامنے آ جائے گا, کن لوگوں کو پکڑا جائے گا, کون سے بھرشٹاچاری لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سلاخوں کے پیچھے کیسے ایڈمنسٹریشن پہنچائے گی, کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن رہی بات بچوں کو انصاف ملے گا, کس نے بولا؟ ابھینو شرما نے, جنید بھائی نے, یہاں تک کہ رویندر رینا صاحب نے. ٹھیک ہے, آج یہ بات سرکولیٹ زیادہ کر رہی ہے بچوں کے بیچ میں, انہی بچوں کے بیچ میں, میرے جیسے بچے کے بیچ میں, دوسرے فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپیرنٹس کے بیچ میں. کون سی بات زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ رپورٹ سبمٹ ہوا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, وہ بات جو پہلے رپورٹ کی بات بولی سبمٹ ہوا, کس نے بولی؟ ابھینو صاحب نے. اس کے بعد رپورٹ سبمٹ ہوا ہی نہیں, یہ کس نے بولی؟ ابھینو صاحب نے. ابھینو صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مجھے ایل جی صاحب نے بولا. تب کیا بول رہا تھا؟ جے ڈی کے پاس رپورٹ پہنچ گیا ہے. پھر جھوٹ کون بول رہا ہے؟ چل کیا رہا ہے؟ وہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے بیچوں بیچ چل کیا رہا ہے. کوئی اگر پالیٹکس کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ امید مت رکھے جس دن ہم پالیٹکس میں آ گئے اس دن ہم ان کی ٹانگیں کھڑا کرنے میں اہم رول ادا کریں گے اور ان کو لکھن پور کنڈے سے باہر کا راستہ دکھائیں گے. یہ یاد رکھے, کیونکہ ہم کم نہیں ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟
देखिए ये 2013 से मसला चलता है। कितना खर्चा हुआ आपका? अगर देखा जाए खर्चे की तो बात ही मत करो। अब मैं क्या बताऊं मेरा कितना खर्चा हुआ है, फलाना एस्पिरेंट फिस्ताना एस्पिरेंट की कितना खर्चा हुआ है। अगर आप लोगों के पास रिपोर्ट पहुंचा नहीं है तो आप लोगों ने आज तक हमें धोखे में क्यों रखा, आप बताइए। खुदारा आज हर कोई अभिनव साहब हो या कोई और साहब हो, हर कोई फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर एस्पिरेंटों से मुंह मोड़ रहा है। क्यों मोड़ रहा है? इसके पीछे क्या नेक्सस है? या तो कोई करप्ट हुआ है। मैं सीधी साफ शुद्ध बात कहूंगा। बिल्कुल। किसी को बुरा लगना है लगने दो, ये सीधी सी बात है। हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पैसे भरे आला एडमिनिस्ट्रेशन तक या किसी भी महकमे तक पैसे पहुंचाए। हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है पैसे खर्च करने की, लेकिन उनमें है जो चोर लगे हुए ऑलरेडी 50। कौन है जी? फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स जो भी फायर सर्विस में अभी अपॉइंट 2020 में अपॉइंट हुए हैं। रैना जी कहते हैं तो आपके साथ इंसाफ होगा, वो कमेटी भी बिठाई, वो कमेटी नजर नहीं आ रही। करनी और कथनी में बहुत फर्क होती है। करने में और कथने में बहुत फर्क होती है। ये क्या करते, एक इन्होंने हमें एक बॉल नहीं होती है, गेंद जिसे कहते हैं, उसका कोई साइड नहीं होता है ना, घुमाते रहो बस ये घुमाते रहते हैं। लात मारी इसका कोई बॉल अंत ही नहीं है, बस लास्ट में लात मारो और तालाब में गिरा दो, जहां जाए जाने दो, बाढ़ में जाए। आप किसी को फोन करो वो सीधी बात तक नहीं करता है। ये कौन से ना आप मुझे बताओ रिपोर्ट सबमिट हुआ ही नहीं। आप हमें बताओ अगर रिपोर्ट सबमिट हुआ ही नहीं तो आज तक धोखे में क्यों रखा? आप झूठा किसको मानी, अभिनव साहब को, रविंद्र रैना को या अलजी साहब को? आपने खुद देखा होगा ना। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, एस्पिरेंटों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने खुद ये सुना भी और देखा भी कि रिपोर्ट जीएडी के पास पहुंच गया। आपने कहा था एक दिन कि आपके जूते तक फट गए हैं। जूते की बात ही मत करो, हमारी जिंदगी खराब करती है उन्होंने। परेशान हैं आप? जितने परेशान हम आज इन दिनों हैं उतने परेशान उस दिन भी हुए थे जिस दिन ये रिजल्ट सामने आया था 3 अक्टूबर 2020। घर वाले नहीं कहते आप छोड़ दो? देखिए घर वालों से अगर मैं अगर देखा जाए तो घर वालों से पूछ के मैं नहीं निकला हूँ। मैं घर वालों से पूछे बिना निकला हूँ। मैंने बोला मैं कहीं शॉप पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, उसके लिए जा रहा हूँ। अब अगर खुदा न करे ऐसे ये यूथ को नचाते रहेंगे, आखिर यूथ का भविष्य क्या होगा? बाकी उम्मीद मत रखिए कि एक बंदा करप्ट हुआ 3.5 करोड़ लेकर या 2 करोड़ लेकर या 5 करोड़ लेकर, याद रखिए हम छोड़ेंगे नहीं। इंतखाबात आने वाले हैं, पकड़ेंगे। इंतखाबात में इनको हम घसीटेंगे अच्छी तरीके से, ये हमारे साथ सियासी गेम खेल रहे हैं, हमें भी अच्छी तरीके से सियासी गेम खेलना। वो सियासतदान, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या फिर रीजनल सियासतदान हो, उन्होंने कभी आपका हाथ बटाया, कभी आपके गम में शिरकत की? देखिए ये हमें उन्हीं की देन है। ये अगर देखा जाए ना, ये उन्हीं की देन है। बीजेपी को हम खता नहीं चढ़ा सकते। और बीजेपी की सरकार है ही नहीं जम्मू कश्मीर में, अभी एलजी सरकार चल रही है यहाँ पे। अब किसको पकड़ें? अब हमें बता, रिपोर्ट है तो है कहाँ? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोई फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। इतने डिप्रेशन में चले गए बच्चे। इतनी गैदरिंग हुई थी ना अभी बच्चों की, आज जुम्मा मुबारक था तो प्रेस कॉलोनी के अंदर इतनी गैदरिंग हुई थी बच्चों की, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे गैदरिंग होने नहीं दी बच्चों की। अच्छा, जिस तरीके से आप अगर देखें तो 3 साल हो गए हैं आपके कहने के मुताबिक, मजदूरी एक शख्स आज कितना लेता है? देखिए मजदूर बंदा अगर देखा जाए तो 400-500 रुपये लेता है, 500-600 लेता है, और 3 साल का कितनी रकम वो बनती है? देखिए अगर 5 वो हो गए 1.5 लाख, मतलब अगर देखा जाए 5 लाख 6 लाख बनते हैं ना, तो वो आप वसूल करेंगे उस सरकार से जिन्होंने आपको इस वक्त घुमाया है? देखिए वसूल करना क्या, इनको हम पकड़ेंगे, जकड़ेंगे और घसीटेंगे। अच्छा, अच्छी तरीके से। वो भी ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे चेतावनी देना चाहता हूँ, खास साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे साथ ये सियासी गेम खेलना बंद कर दो। और अगर कोई ये कह रहा है, कोई हक हमसाया दरदिल बनकर हमें मदद कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई राज है, या तो वो करप्ट होने ही के लिए हमारे साथ अभी टाइम बिता रहा है, ठीक है, या तो मैं उसको कोई टीआरपी लेनी है, कोई मुद्दा मकसद होगा। मैं साफ तौर पर यह वाज़ह कर देना चाहता हूँ, विद इन फ्यू डेज हमारा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया तो सड़कें हम रोड ब्लॉक करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी ब्रिजेस है, यहाँ तक कि खून खराबा होगा, हम अपने आप को जला देंगे इनके सामने। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में तैयार रहिए।
हम घसीटेंगे आप लोगों को। जवाब मिलेगा उन रीजनल पार्टीज़ को भी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, क्यों नहीं मिलेगा। खैर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अपने हक इंसाफ की बात पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, अफसोस की बात है अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है, अगर करप्शन ख़त्म हो चुकी है, अगर स्कैम आपके सामने है, अगर सारी चीज़ें जो है यहाँ की हुई हैं, तो फिर इतना ज़्यादा जुल्म और सितम क्यों? क्या इस पूरे स्कैम में कोई बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसलिए ये चीज़ें साफ़ नहीं हो रही? क्या इस स्कैम में कुछ ऐसे नाम इन्वॉल्व हैं जो अभी गुड बुक्स में आते हैं इसलिए चीज़ें आया नहीं हो रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं कि इनका भी सब्र बना रहे। अगर इनका सब्र नहीं हुआ तो हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते और सियासतदानों बहुत जल्द सब्र भी टूटने वाला टूटने है। वाला अगर ऐसा ही रहा तो ये सब्र का बांध हम तोड़कर आगे चले जाएंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, यूथ वो पावर है जो आगे आने वाला भविष्य होता है। लेकिन इन्होंने भविष्य की तरफ धज्जियां उड़ा के रख दी है, सड़कों पे लाने पर हमें मजबूर कर दिया। याद रखिए, ये दिन आप लोगों को ज़रूर देखने पड़ेंगे। इन दिनों का जवाब आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलेगा, वो भी सियासी तौर। खैर, इस वक्त जितना भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला है परेशान है। इनके घर वाले भी अब तंग आ गए कि आप कोई मजदूरी वगैरह कर लो, क्योंकि इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। और उसी दूसरी जानिब से सारे नाम आया है, एक एक घर के 5-5 नाम हैं, मगर उस पर सरकार खामोशी बाकायदा तौर पर चुपकी साधी बैठी है। फिलहाल कब इंसाफ होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।